वेलकम बैक नाज़रीन। अहमद अमीन बि पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क जो हिस्सो बणिया आहियो, पर मां सम्झां थो इलाही सारा नाज़रीन जेके असांखे इन बाबति ॼाणणु चाहींदा हूंदा त इहो आख़िर नेटवर्क आहे छा, इन जो कमु छा हुजे थो, कहिड़े तरीक़े सां असीं स्कॉलरशिप्स अवेल करे सघूं था, इन बाबति थोरो ॿुधाइजो प्लीज़। अच्छा अदा पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क जेको आहे बेसिकली जीअं असां यूनिवर्सिटी मां के पास आउट थींदा आहियूं, लेट सपोज़ NEDN दाऊदियन, त असां हिकु अलुमनाई थी वेंदा आहियूं, नेटवर्क में थी वेंदा आहियूं। त जेके US गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हूंदियूं आहिनि, जॾहिं कोई उहो स्टूडेंट को उनखे अवेल कंदो आहे, तंहिंखां पोइ उहो जॾहिं एक्सचेंज प्रोग्राम करे ईंदो आहे, उन में हाणे मुख़्तलिफ़ स्कॉलरशिप्स आहिनि जेके ऑफर कंदी आहे US गवर्नमेंट स्टेट जेकी हूंदी आहे, उन में तक़रीबन आई थिंक 243+ स्कॉलरशिप्स आहिनि, जंहिंमें जेके कुझु जंहिंजो होस्ट कंट्री कुझु पाकिस्तान आहिनि ऐं कुझु होस्ट कंट्री US आहे। त इट्स अप टू उन स्टूडेंट जे मथां आहे त उहो तव्हांखे कहिड़ी अवेल थिए थी। लेट्स सपोज़ मां जेकी स्कॉलरशिप अवेल कई उहा इंग्लिश वर्क्स प्रोग्राम हुयो ऐं मुंहिंजो होस्ट कंट्री जेको पाकिस्तान हुयो, ऐं इट वॉज 6 months प्रोग्राम। तंहिंखां पोइ मां पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क वियो। जीअं मारिया US एलुमनाई आहे त ईअं यू ग्रेड, फुल ब्राइट, इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐं येस प्रोग्राम, IVLP, टीचर, मतिलबु इहे मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स आहिनि जेके तव्हां अवेल करे तव्हां पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क के मेंबर बणी सघो था। बिल्कुलु सही। अच्छा मूंखे इहो ॿुधायो, इन लाइ का एजुकेशन मैंडेटरी आहे? जी बिल्कुलु, हर प्रोग्राम जी हिकु मुख़्तलिफ़ एजुकेशन ऐं बैकग्राउंड ज़रूरी आहे। जीअं यू ग्रेड लाइ तव्हां ज़रूरी आहे त तव्हां 3rd सेमेस्टर थोरी हुन में 6th सेमेस्टर में हुजो, ऐं फुल ब्राइट लाइ तव्हां ज़रूरी आहे तव्हांजी कम से कम बैचलर्स थियणु हुजे। त इन हिसाब सां माना हर प्रोग्राम लाइ मुख़्तलिफ़ कुझु एजुकेशन बैकग्राउंड हुजणु ज़रूरी आहिनि। ठीकु, हिकु साल में केतिरा स्टूडेंट वञनि था ऐं इन प्रोग्राम बाबति अवेयरनेस केतिरी आहे असांजे मुल्क में? अच्छा, प्रोग्राम जी अवेयरनेस हिन वक़्तु मां ॾाढी ज़बरदस्त थी वई आहे। जॾहिं खां पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क थियो आहे 2008 में पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क जो बुनियादु रखियो वियो, ऐं जंहिंमें हिन वक़्तु तक़रीबन 37,000+ पूरी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स आहिनि जेके अवेयरनेस बि ॾियनि था, उन्हनि हवाले सां वॉलंटियर कमु बि कनि था वॉलंटियर। ऐं हिन वक़्तु 14 चैप्टर अवेलेबल आहिनि पाकिस्तान में, जंहिंमें कराची, लाहौर ई बिग चैप्टर आहिनि जेके चयो वञिबो आहे। सही। मारिया, इसका अगर बेनिफिट्स की बात करें कि भाई फ़ायदे क्या हैं, कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क से आप होके आ गए, एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा भी बने, उसके बाद आप नेटवर्क में भी आ गए, उसके बाद आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, क्या पर्सनल ग्रोथ होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होती है, इन्फॉर्मेशन में इजाफा होता है, नेटवर्क में इजाफा होता है? प्लीज़। मैं क्योंकि हमारा जो पूरा एक नेटवर्क बनता है, एलुमनाई नेटवर्क है ही इसलिए कि जब आप वापस आएँ तो आपको पता हो कि आपने कहाँ जाना है, आपको करियर गाइडेंस भी मिल रही होती है, आपको अपनी पर्सनालिटी को लेके भी गाइडेंस मिल रही होती है, क्योंकि हर सेक्टर के लोग उस नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। और फिर जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो पूरा एक होता है कि जो नेटवर्किंग हो रही होती है उससे पता चलता है कि अच्छा ये बच्चा जो है मेरे काम का है या ये एलुमनाई मेरे काम का है, तो वहीं पे हायरिंग्स भी हो रही होती हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अनाउंस हो रही होती हैं आए दिन, जहाँ पर स्पेसिफिकली बोला जाता है कि अगर वो स्कॉलरशिप का हिस्सा हैं तो उनको हम प्रेफर करेंगे ये जॉब देने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं जी प्लीज़। जी प्लीज़। त पाकिस्तान US एलुमनाई नेटवर्क जे जेकॾहिं तव्हां मेंबर आहियो, तंहिंखां पोइ तव्हांजे हिकु मुख़्तलिफ़ असांजी हिकिड़ो एलुमनाई स्माल ग्रांट हूंदो आहे, जंहिंमें अगरि तव्हांजी कोई आइडिया आहे एंटरप्रेन्योरशिप हवाले सां या वुमेन एम्पावरमेंट जे हवाले सां या ट्रांसजेंडर्स जे हवाले सां काई तव्हां वटि आइडिया आहे त तव्हां उहो अची करे असांजी पहिरियों ते पिच कयो एंड देन यू विल गेट सम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप त तव्हां उनखे अॻिते प्रोसेस कयो। उन खां अलावा कॉन्फ्रेंसिस थींदियूं आहिनि जंहिंजे ताईं पूरी तव्हां हुन में अवेल करे सघो था। उन खां अलावा मुख़्तलिफ़ वुमेन राइट्स ते अवेयरनेस सेशन्स थींदा आहिनि, एनवायरनमेंट जे हवाले सां थींदा आहिनि, ट्रांसजेंडर राइट्स जे हवाले सां थींदा आहिनि, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जे हवाले थींदा आहिनि। त मुख़्तलिफ़ एक्टिविटीज़ जेके आहिनि, हेल्थ अवेयरनेस थींदियूं आहिनि मुख़्तलिफ़, त इहे एक्टिविटीज़ बार बार हलंदी रहंदियूं आहिनि। बिल्कुलु सही। इन जो मक़सदु आहे इहो टोटल आहे वॉलंटियर। फॉर एग्जांपल मूंखे हिसो भरणो आहे त आउं पंहिंजे ख़र्च ते इनखे अफोर्ड बि करे रहियो हूंदुसि ऐं पंहिंजो जेको पोटेंशियल आहे वो भी पे करे रहे होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही है। ठीक। अच्छा मारिया, मैं ये पूछना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बना है, नेटवर्क का भी हिस्सा बना है, और ये यहाँ पे फ्यूचर बनाना चाहता है वो बंदा, तो क्या फ्यूचर भी बन सकता है? बिल्कुल फ्यूचर भी बन सकता है। हम भी यहीं बैठे हुए और उस अपने जैसे कि मैं अपनी खुद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रही हूँ, ठीक है, उसके अलावा मैं एक एंटरप्रेन्योर ट्रेनर भी हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने इसी प्रोग्राम के थ्रू सीखी हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं अलग से जाके कोई पेड कोर्सेज़ किए हों या अलग से चीज़ें की हों, यहीं पे मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने अभी तक अपने खर्चे पे ट्रैवल नहीं किया है। मुझे अपॉर्चुनिटीज़ या स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, मैं उसी पे ट्रैवल कर रही होती हूँ और उसी पे जो है वो फुली फंडेड जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें सिलेक्शन होता है, फिर हम लोग जाके सर्टेन
پروگرام کی سرٹن ٹریننگ لے کر آتے ہیں اور پھر اس کو ہم یہاں پہ واپس جو ہے وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اچھا اس پروگرام کا ایک مین حصہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو واپس آ کے اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا ہے. اگر آپ US جا رہے ہیں ایک سرٹن پیریڈ کے لیے تو یہ آپ سے ایک اوتھ لیا جاتا ہے کہ آپ نے واپس آ کے اپنی کمیونٹی کو سرو کرنا ہے, ان کے لیے کچھ کرنا ہے آپ نے. ٹھیک, صحیح. اچھا, اس نیٹ ورک میں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر جتنا بھی ینگسٹر موجود ہے انکلوڈنگ میل پلس فیمیل, ان کے اندر پوٹینشیل ہے, انرجیٹک ہیں, کسی کام کو لے کر آگے بڑھنا اور منزل طے کرنے چاہتے ہیں, کہ یا صرف ایسے سوچ رکھ کے پھر موبائل یوز کرنا, بھول جانا, وقت گزار دینا؟ ہمارے پاس اس وقت جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس میں سب سے زیادہ جو پرسنٹیج ہے وہ یوتھ کی ہے. ایسا ہی ہے. اور جتنا کام اس وقت یوتھ ڈیولپمنٹ پر ہو رہا ہے پورے پاکستان کے اندر, یہ بھی ایک ریمارکیبل دیکھنے میں آتا ہے, اور اس کا امپیکٹ اب نظر آنا بھی شروع ہو گیا ہے, کیونکہ آلریڈی وہ ہوتا ہے نا ریزیلینٹ بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں یہ جو پروگرامز ہوتے ہیں US اسپانسرڈ پروگرام ہوتے ہیں, یہ کہیں نہ کہیں ریزیلینٹ کرنے میں آپ کو ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے چل کر جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ ہم یوتھ میں یا ہم نئی نسل میں نہیں دیکھنا چاہتے. فار ایگزامپل اگر سیل فون کو لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بہت زیادہ اسکرین ایڈکشن اب بہت زیادہ آ گئی ہے, یا اور اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ آ گئی ہیں, تو پہلے سے اس پر کام کیا جا رہا ہوتا ہے تاکہ آگے چل کر وہ چیزیں نظر نہ آئیں اور اس کو کسی اچھے کام میں یوز کیا جا سکے. تو وہ جو انرجی ہے ہمارے یوتھ میں وہ تو بہت زیادہ ہے. والنٹیئرزم بھی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے, اور ٹیلنٹ بھی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ ہم کسی میدان میں پیچھے نہیں ہیں. اچھا, والنٹیئر کی بات کریں, دیکھیں پاکستان کلائمیٹ چینج کا بھی اپنا کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس سے بھی متاثر ہوا ہے کلائمیٹ چینج سے. اس وقت بھی والنٹیئرز نے بہت زیادہ کام کیا ہے. والنٹیئر تو کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن فنڈ ریزنگ میں ان کو کتنا مسئلہ آتا ہے, یا آگے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے, لوگوں کی طرف سے سپورٹ ملتی ہے یا نہیں؟ نٹشل میں یہ بولوں, ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں میں احساس کتنا ہے؟ میرے خیال سے ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں میں بہت زیادہ احساس ہے, اور اسپیشلی وہ پاکستانی جو دوسرے کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صحیح ہے. بینگ اے انٹرپرینور اینڈ ٹرینر, آپ کیا سمجھتی ہیں اس وقت ینگسٹرز کے لیے کون سی ٹریننگز کی اور ایجوکیشن کی اور اویئرنیس کی ضرورت ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو ہم پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ بہت زیادہ کام کریں, آئیڈینٹی فارمیشن وغیرہ جو ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سوشل انٹرپرائز کی طرف اور کیمپینز کی طرف ان کو لے کر آئیں. رائٹ. اس میں کچھ میں اگر سافٹ اسکلس سے بھی اگر ٹریننگ تھی تین والے کا بہتر ہے. فار ایگزامپل کمیونیکیشن اسکلس, کریٹیکل تھنکنگ, ڈیسیشن میکنگ, لیڈرشپ اسکلس, یہ اہڑियूं اسکلس आहिनि जेके असांखे सॉफ्ट स्किल्स जॾहिं असां कई कंपनी खे जॉइन कंदा आहियूं, प्रोफेशनल लाइफ शुरू कंदा आहियूं, त असांखे इहे 70% कम ईंदियूं आहिनि एज़ कम्पेयर टू टेक्निकल स्किल्स जे, ताकी असांखे डिसीजन मेकिंग करण में हिकु डोमेन असांखे हूंदो आहे त हीअ तव्हांखे डिसीजन करिणो आहे, त उनखे अगरि तव्हांखे स्किल्स न हूंदियूं त तव्हांखे अगरि नॉलेज न हूंदी त तव्हां उनखे मुख़्तलिफ़ डोमेन सां कीअं सोचे करे उनखे फ़ैसिलो कंदो. बिल्कुलु, त इहे हुजणु ज़रूरी आहिनि. अच्छा, पोइ शागिर्द या नौजवान इन शइ में इंट्रस्ट रखनि था? बिल्कुलु सर, अगरि तव्हां ॾिसंदो, अगरि जॾहिं बि असां कोई मतिलबु सेशन अनाउंस कंदा आहियूं त असां वटि एतिरियूं अची वेंदियूं आहिनि पंहिंजी पार्टिसिपेशन जे. मतिलबु अवां जो नेटवर्क अहिड़े क़िस्म जूं ट्रेनिंग्स कराईंदो आहे. बिल्कुलु सही. नाज़रीन, वञो न केॾांहुं रहिजो, असां सां गॾु मिलूं था हिकिड़े शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ.